Ready? Dojon! 3, 2, 1. Fi. Li. Pins. Fi. Li. Pins. Fi. Li. Pins. Bakit ka sumabay? Alam mo, Koy, malas yata yung t-shirt natin. Gusto mo, Koy? Gusto mo, Okay lang. Koy? Yan ang proper way na pagkain. Sarap ah. Grabe yun, Boss G, ah. Malambot yung noodles, Boss G. Malinamnam. Sakto lang. Malasa. Al dente. Hoy! Hoy! Bato, pick! Bato, pick! Kaya na? In 3, 2, 1. Fi. Li. Pins. 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 Fi. Li. Anong pins? Fi. Li. Fi. Anong pins? Pins daw. Pins daw. Pins daw. Wait. Sa'yo na yung subo ko. Sa'yo na yung subo ko. Bakit? Kukuyo. Kukuyo. Hoy! Kukuyo. Hoy, Miguel. Kausapin mo, Miguel. Life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round. Allergic ako. Yes! The shrimp. Yan, okay na. One bite. Hindi isa-isa nyo pa kasi may carrots din na celery. Sarap. Sarap. Malakpak na lang. Kamusta? Alam mo, di na mapagsalita, oh. Clash ka, nakalimutan yung